ka ni Ate Asia? Thank you, Ate Asia. Alright, ready na ka sa question? Oh, Say hi to Ate Katie. hi, Ate Katie. Hi! Ang akong pangutana is, kinsa imuhang idol and ngano? Akong idol kay si Ate Kathleen. Ngano man, Kay nindot man siya og tingog. nahanday ka mag-singer. Di ganahan ko magsayaw. Bitaw, Lisa. Thank you! Lil Miss Most Cheer. Pinakadaghan og fans. Everyone, for our Lil Most Cheer. It'll be for contestant number 13.